Donc on va entamer dans cette vidéo les intégrales de l'examen 2014-2015. دونك هنا راه مصحح ولكن لي زيتاب ما مشروحينش مزيان، دونك غادي نفصل فيهم شويه. دونك الانتيغرال الاول غادي نسميوه اي ايتيغال الانتيغرال مبقاش باينت لي مزيان. الانتيغرال من 5 حتى ل 6 دو تي بلس 2. دونك t plus 2 sur t carré moins 3t moins 4. L'intégrale من 5 حتى ل 6. Donc 5 حتى ل 6 t plus 2 sur t carré moins 3t t carré moins 3t moins 4 dt. دونك هنا باش نخدمو هاد الانتيغرال خصنا نسلكو هاد لي بويسونس اللي عندنا في لو دينوميناتور. دونك نعرفو بلي في لي فراكسيون راسيونيل عندنا t plus 2 sur t carré moins 3t moins 4 هادي est égal à. دونك في الاول بعدا غادي نشوفو هاد t carré moins 3t moins 4 غادي نشوفو واش نفصلوها هنايا sous forme de t moins t1 fois t moins t2. دونك لي راسين. دونك هنا غادي نخدمو الدلتا اتيغال. الا لاحظتو بلي عندكم ان مثلا واحد لو زيرو، تقدروا ديرو مثلا لقيتو مثلا سيبوزون عندنا لو زيرو 1 تونبلاسيو الى il s'annule le polynôme t égale 1 تقسمو على t moins 1. ولكن من الاحسن الواحد يدير الدلتا. مستحيل اللي يكون يلاحظ الى لقى مثلا شي زيرو تاع هاد البولينوم. إلا لقى لو زيرو تاع البولينوم فيها مشكل، نقسم على تي موان داك لو زيرو. حنا غادي نخدمو بالدلتا. دلتا إيكال بي كاري، هنا أ تي كاري موان بي تي بلس سي. دونك دلتا إيكال بي كاري. بي كاري هي موان تروا أو كاري موان كات أ سي. أ هي أن و سي هي موان كات. دونك إت إيكال نوف بلس سيز qui est égal à 25. Donc جاتنا سهلة. racine de delta est égal à 5. Donc T1 est égal à moins B. Moins B هي moins 3. Le B هي moins 3. Donc moins 3. Moins 3 plus racine de delta sur donc T1 sur 2A. De A ديالنا هي 1. Donc نكتبو A est égal à 1. هنايا plus BT plutôt. AX carré plus BT plus. Donc A est égal à 1. B est égal à moins 3. و C est égal à moins 4. اللي خاف راسو يغلط يكتبهم حداه باش يشوفو. Donc T1 est égal à 3 plus 5 sur 2. Qui est égal 3 plus 5 c'est 8. Donc 8 sur 2 c'est 4. Ou T2 est égal à moins B plus moins racine de delta. Moins racine de 25 sur 2A. A هي 1. Donc est égal à 3 moins 5 sur 2. Qui est égal à moins 2 sur 2. Qui est égal à moins 1. Donc le T1 est égal à 4. Ou T2 est égal à moins 1. Donc le polynôme ديالنا T carré moins 3T moins 4. Donc c'est sous la forme T moins T1 fois T moins T2. Qui est égal à T moins 1. T moins 4 fois T moins 1 يعني T plus 1. دابا نجيو نكتبو البولينوم ديالنا لا فراكسيون ديالنا T plus 2 sur T moins 4 fois T plus 1. Donc هادي نقدرو نكتبوها sous la forme suivante A sur T moins 4 plus B sur T plus 1. دونك هادشي كاملين راح نديروه باش نخرجو الانتيغرال. دونك هنا عندنا دو ميثود. سوا
نضربو كلشي في تي موان 4 بعدا نوحدو المقام باش نلقاو ا و بي خصنا نوحدو المقام هي ا فوا تي بلس 1 بلس بي فوا تي موان 4 sur t moins 4 fois t plus 1. Donc, on a t plus 2 sur t moins 4 fois t plus 1. Donc, on a le même dénominateur, on a نفس المقام لتحت. Donc, غادي نخدمو غير بالنيميراتور. غادي نلقاو بلي t plus 2 est égal à a fois t plus 1 plus b fois t moins 4. غادي نجيو نديرو t plus 2. هذه la première méthode. هذه la première méthode. كاين deux méthodes. Première méthode. Donc t plus 2 est égal à at plus at plus a plus bt moins 4b. Donc t plus 2 est égal à a plus b fois t. On a a t plus bt plus a moins 4b. Donc on a deux polynômes sont égaux si leurs coefficients sont égaux. Le coefficient est égaux. Maintenant, on a ax carré plus bx plus c est égal à a prime x carré plus b prime x plus c prime. كنقولوا هذا est égal à هذا si les coefficients ديالهم على حساب les degrés sont égaux. يعني هذا est égal à هذا a égale a prime. يعني شوفوا les coefficients. On a x carré donc a égale a prime. وخص تكون b est égal à b prime. C est égal à C prime. Donc, حنا نختارو هنا واش عندنا تي هنا degré 1 وهنا a plus b donc a plus b donc هنا a 1 fois t يعني 1 est égal هنا عندنا 1 fois t plus 2 est égal à a plus b t plus a moins 4b donc هذا 1 est égal à a plus b ou 2 est égal à a moins 4b donc هنا a plus b est égal à 1 où a moins 4b est égal à 2. C'est bon. Donc هنا غادي نجيو نديرو هادي ناقص هادي 1 و 2 نديرو 1 موان 2 باش نطيرو ال a تولي لنا a موان a 0 تولي لنا b موان 4b يعني b موان 4b est égal à 1 موان 2 donc b plus 4b est égal à moins 1 donc 5b est égal à moins 1 donc b est égal à moins 1 cinquième donc b est égal moins 1 cinquième نمشيو عاوتاني للأخرى ولا عندنا a plus b est égal à 1 donc cela implique que a moins 1 cinquième est égal à 1 ولكن خصكم تكونوا متأكدين بلي b صحيحة إلا لقيتوها b غلط غادي حتى a تخرج لكم غلط إلا جيتو تخدموا بهاد الطريقة دونك هنا أنا مبغيتش نعاود عاوتاني نضرب a في 4 باش نقلع b وتبقى ال a درت غير هادي ساهلة donc a moins 1 cinquième هي donc a est égal à 1 plus 1 cinquième qui est égal à 5 cinquième plus 1 cinquième qui est égal à 5 plus 1 6 cinquième donc a est égal à 6 cinquième ou b est égal moins 1 cinquième est égal à 6 cinquième ou b égale moins 1 cinquième donc on a هنا t plus 2 sur t moins 4 fois t plus 2 fois t plus 1 t moins 4 fois t plus 1 est égal à قلنا a sur t moins 4 a هي 6 cinquième plus b يعني moins 1 sur 5 fois t plus 1 donc قلنا b هي moins 1 cinquième donc la deuxième méthode كنديرو نخدمو بطريقة أخرى deuxième méthode هي لا بروميير ميثود دارها البروف ديالكم ولا دوزيام ميثود ما دارهاش ولكن هي ساهلة عليها باش نلقاو ا و بي قلنا حنا بلي تي بلس 2 سور تي موان 4 فوا تي بلس 1 est égal à a sur t moins 4 plus b sur t plus 1 كنجيو شنو كنديرو كنضربو في الاول t plus 1 on multiplie les deux termes on multiplie les deux termes par
plus 1 تولينا t plus 2 fois t plus 1 sur t moins 4 fois t plus 1 est égal à a. قلنا نضربو في t plus 1 fois t plus 1 sur t moins 4 plus b fois t plus 1 sur t plus 1. Donc هنا غادي تسامبليفيا t plus 1 وغادي تسامبليفيا t plus 1 تبقى لنا t plus 2 sur t moins 4 est égal à a fois t plus 1 sur t moins 4 plus b. دابا غادي نعطيو t نعطيو لها تيكالا موان 1 t تيكالا موان 1 باش نانيليو هذا t تيكالا موان 1. دونك تولي لنا t يعني cela implique moins 1 plus 2 sur moins 1 moins 4 est égal à a fois قلنا t moins 1 plus 1 c'est 0 sur t sur moins 1 moins 4 plus b. هذه تكون 0 تبقى لنا b est égal à moins 1 plus 2 يعني 2 plutôt 1 sur 1 cinquième 1 sur moins 5 est égal à moins 1 cinquième. donc b est égal à moins 1 cinquième. شوفوا واش خرجنا b قبيله قال ها هي b égal moins 1 cinquième. دابا نعطي on multiplie après on multiplie les deux termes. المهم فهمتوا في الاول نضربو هنا عندنا t moins 4 fois t plus 1 واحد الضربه نضربو في t plus 1 وفي واحد الضربه نضربو في t moins 4. donc on multiplie les deux termes par t moins 4 par t moins 4. donc كي غادي تولي لنا t plus 2 fois t moins 4 sur t plus 1 fois t moins 4 est égal à a fois t moins 4 sur t moins 4 plus b fois t moins 4 sur t plus 1. donc t moins 4 مع t moins 4 تمشي وهنا ومن بعد نديرو واحد نرومبلاسيو نعطيو t واحد العدد اللي انيلي لبي باش تبقى لنا غير a. دونك شنو باش نرومبلاسيو 4 يعني نرومبلاسيو بلي 0. donc on pose t ou bien on prend t est égal à 4. cela implique تولينا 4 plus 2 بعد هادي مع هادي مشات. donc 4 plus 2 c'est 6. donc 4 plus 2 sur 4 plus 1 est égal à a وهادي plus 0. donc a est égal à 6 cinquième. شوفوا واش خرجت لنا 6 cinquième هي. دونك نتوما شوفوا الاختيار ديالكم بقى لكم في التالي الوقت وبغيتو تاكدوا شوفوا لا دوزيام ميثود. دونك هادشي كلشي درناه باش نلقاو ا و بي باش نسلكو لانتيغرال ديالنا. دونك فينالمون لقينا بلي تي بلس 2 sur t carré moins 3t moins 4 لقيناها بلي تيغالا 6 sur 5 fois donc 6 cinquième fois t moins 4 moins b قلنا moins 1 cinquième fois t plus 1. donc l'intégrale ديالنا t plus 2 sur t carré moins 3t moins 4 dt est égal à l'intégrale de 6 cinquième t moins 4 moins 1 cinquième plutôt هنا ماشي t moins 4 t moins 4 لتحت 6 cinquième t moins 4 moins 1 cinquième هنايا t plus 1 dt ولي بون ديالنا هما 5 و 6 5 و 6 5 و 6. دونك هنا كي تيغالا 6 cinquième نخرجو هادو باش نسهلو الحساب. l'intégrale dt sur t moins 4 moins 1 cinquième l'intégrale dt sur t
plus 1. Donc حنا نعرفو بلي l'intégrale تاع du sur u est égal à log de u, ou d de u sur u moins une constante est égal à log de u plus une مهم en général هنا مثلا عندنا plus une constante plus واحد لا constante plus واحد لا constante k' ولا سي بون. لأن علاه لأن دي دو او هي دي دو او هنا موان او بليس او موان كيما بغات تكون تقال دي دو او بليس او موان سيت كونستانت لأنها تقال دي دو او بليس او موان دي دو لا كونستانت وهذه تقال زيرو. دونك دي دو او بليس لا كونستانت هي دي دو او. سي بون. دونك شنو بغيت نقول؟ واه دونك غادي تخرج لنا تقال 6 cinquième log de t moins 4 entre 5 et 6. Donc entre 5 et 6 je nous dis moins 1 cinquième log de t plus 1 entre 5 et 6. C'est très simple. Qui est égal, l'intégrale d'N I est égal à 6 cinquième log, donc t moins 4, on a 6 moins 4, il y a log de 2, moins log 5 moins 4 moins log de 1, moins 1 cinquième log on a t plus 1, donc 6 plus 1 log de 7, moins log log de 6, donc 5 6 plus 1 c'est 7, ou 5 plus 1 c'est 6. Donc t'as 6 cinquième log de 2, ou log de 1 c'est 0, moins 1 cinquième donc هنا تعطينا log log de 7 moins log de 6. نقدو نديرو هنايا تقال 6 cinquième log de 2. هادي سي suffisant لكن نقدو نزيدو moins 1 cinquième log de 7 sur 6 parce que log de A moins log de B est égal à log de A sur B. نقدو عاوتاني نزيدو قاع تولي log de 2 à la puissance 6 sur 5 plus log de 7 sixième à la puissance 1 sur 5. هذه إلا بغيتو تزيدوها لكن هو في التصحيح هو وصل غير لهادي. هادي سي suffisante. C'est bon. Donc je vais lancer cette vidéo. ولا نزيد l'exercice الآخر. شنو يقول l'exercice الآخر؟ t carré log de t. Donc بالنسبة ل t carré log de t غادي نديرو par partie. Donc l'intégrale الأول خدمناه par décomposition par fraction rationnelle وهذا غادي نديروه par partie. Donc عندنا donc on a t carré log de t dt. Donc toujours مي يكون عندكم بحال هاد لو terme log de t fois une fonction log de t fois une fonction de t ولا un polynôme dt toujours تحاولوا ديروا u هي log de t تهناو منها باش مين نديرو u بريم تيغال 1 sur t ما تبقالناش ديك log de t ما عندنا ما نديرو بها. غادي دينا المشاكل دونك نإليمينيوها بهذه الطريقة ونبوزيو في بريم هي f de t و v هي l'intégrale تاع f de t. سي بون. دونك هنا حنا نعرفو بلي u v prime هي u prime v plus u v prime. Donc l'intégrale de uv prime هي uv. تعطينا uv هي l'intégrale تاع u prime v plus l'intégrale de uv prime. C'est bon.
دونك من حنا نديرو u v prime l'intégrale de u v prime est égale à u v moins l'intégrale de u prime v. دونك هذه هي par partie. ها هي نجيو نطبقوها t carré log de t dt. هذه غير باش تعرفوا القاعدة. غادي نبوزيو اون بوز. قلنا خصنا نتهناو حنا من log de t. دونك غادي نديرو u هي log de t. log de t cela implique que u prime à quoi est égal? Est égal à 1 sur t. Donc la dérivée de log de t est 1 sur t. وعندنا v prime هي t carré. Donc v l'intégrale de t carré هي t3 sur 3. Donc l'intégrale de tn dt هي 1 sur n plus 1 tn plus 1. عندنا n est égal à 2 donc c'est 3. 2 plus 1 est égal à 3. n est égal à 2 implique t carré dt égale 1 sur 3 t3. C'est bon? D'abord, donc qui غادي تعطينا donc u donc نسميو l'intégrale ديالنا j est égal l'intégrale de t carré log de t dt. غادي تعطينا توجور غنديرو هي uv. ها هي uv moins l'intégrale de u prime v. هذه uv moins هذه ناقص هذه. دونك تعطينا uv هي t3 sur 3 log de t moins u prime v. ها هي العلاقة. moins u prime v moins 1 sur t fois t3 sur 3 dt. ديما في الانتجرال نديرو dt plus une constante لأن خص تكون عندنا une constante. دونك تعطينا سي t3 sur 3 log de t لأن ما عندناش لي بورن داكشي نديرو plus une constante moins هنايا t3 sur t تولينا t carré sur 3 dt plus une constante. C'est bon. Donc غادي تعطينا هنا est égal à t 3 sur 3 log de t moins 1 tiers t carré dt plus une constante. ما بغيتش نحرق لكم مراحل باش تفهموا. qui est égal t carré sur 3 log de t moins 1 tiers l'intégrale تاع t carré هي t3. donc هاي درناها قبيله هي t1 plus 1 sur 1 plus 1 يعني t2 plus 1 sur 2 plus 1 plus une constante. Donc est égal t3 sur 3 log de t moins 1 tiers t3 sur 3 plus une constante qui est égal t carré sur 3 log de t moins 1 neuvième t3 plus une constante. Donc هذه هي l'intégrale t carré log de t dt. Donc on a t carré sur 3 log de t moins 1 neuvième t au cube. نشوفوا واش هي. وراه عطاها هنا. Donc t carré sur 3 moins هي هذيك log de t plus une constante. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et bon courage pour les rattrapages. غادي نديفيزي هادي ونشوف الا كان شي انتغرال اخرين ولا غادي ندير لهم الفيديو ونصيفطهم لكم. Et bonne chance pour l'examen.